Professeur, hein? C'est une conférence professeur, il faut travailler. Bien, alors donc, Vitesh, donc on va vous présenter une communication intitulée La Cité des Lumières. Lumière, donc Constantine, une image urbaine en vrai développement durable, c'est ça. On voit parce que l'écriture n'est pas claire. Voilà. Bien. Alors vous avez 10 minutes pour présenter l'essentiel de votre travail. Donc 10 minutes. Oui. Allez, on va passer aux questions. Une fois qu'on termine avec tous les candidats, tous les communicants, on va passer aux questions. D'accord. Même la durée, elle est 10 minutes. 10 minutes, très limitée parce que nous n'avons pas assez de temps. Bon courage. Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis docteur Vitesh Ousma, je travaille sur les marges urbaines à Constantine et je voudrais aujourd'hui vous parler de la cité des Milliers, une marge urbaine en voie de développement durable. Donc, dès la période coloniale, le secteur informel à Constantine a connu un développement remarquable et inquiétant. Et parmi les solutions envisagées par le pouvoir français afin de faire face à ce problème, c'est la réalisation des cités de recasement à la périphérie de la ville. Donc, située actuellement en péricentre de Constantine, la cité des Muriers est l'une de ces cités de recasement. Elle était créée dans une zone non équipée et non accessible. Sa localisation en marge de la ville est considérée comme le premier facteur de sa vulnérabilité. Depuis l'époque de leur réalisation, toutes les habitations ont souffert de l'étroitesse et du manque de confort en raison de leur conception médiocre. Donc, une question s'impose. Comment cette marge urbaine a-t-elle pu se développer dans le temps et dans l'espace? Afin de répondre à cette question, nous avons établi une analyse qui sert à l'analyse de la cité depuis la date de leur création jusqu'à la période actuelle, et ceci en nous basant sur quelques indices de développement durable local, qui sont premièrement la disponibilité des équipements et des services publics, et deuxièmement l'analyse de l'évolution du cadre bâti de son état initial à son état actuel, c'est-à-dire aspect initial des habitations, leur aspect actuel, degré d'habitabilité des logements, niveau d'équipement et de confort, et aussi l'état des logements. L'analyse développée dans ce travail s'appuie sur l'approche statistique, méthode qualitative et quantitative. Elle présente l'interprétation des résultats d'un travail sur terrain effectué en mois de novembre et décembre 2014 sur la cité des Muriers. L'enquête réalisée est basée sur la technique de l'observation et l'enquête opératoire sous forme d'interview directive, c'est-à-dire questionnaire. Nous arrivons maintenant aux résultats de travail. Nous commençons par les équipements et services publics et activités. Alors, la cité a été réalisée en 1958 à la périphérie de la ville. Et aujourd'hui, elle se situe au péricentre de la ville et elle a le privilège d'être localisée au nord du secteur des Muriers, où se sont installés les différents services et équipements publics et privés. Donc, ainsi, après la réalisation de nouveaux équipements dans les 2 ou 3 dernières années, la cité des Muriers est devenue plus indépendante du centre-ville. Maintenant, c'est une analyse de l'évolution du cadre bâti. Cette analyse consiste en l'évolution de l'aspect architectural des habitations depuis leur date de réalisation jusqu'à la période actuelle, de leur degré d'habitabilité et de l'état des constructions. Premièrement, c'est l'aspect initial des habitations. Lors de la réalisation de la cité, toutes ces habitations avaient un aspect proche de l'habitat rural, c'est-à-dire un seul niveau, rez-de-chaussée, des habitations de type F2 avec une surface de 52 m² et F3 avec une surface de 67,5 m². Et quel que soit le type de logement, toutes les maisons disposent d'une cour intérieure à ciel ouvert autour de laquelle se distribuent toutes les pièces et sur laquelle donnent toutes les ouvertures. Donc cette différence de conception de ces logements par rapport à celle des logements destinés aux Européens représente aussi une forme de discrimination et de ségrégation résidentielle qui a accentué le degré de vulnérabilité de cette cité. Maintenant, c'est l'aspect actuel des habitations. Donc, souffrant de l'étroitesse de la surface habitable du logement, la majeure partie des habitants ont fait des transformations dans leur logement en fonction de leurs moyens afin de les adapter à leurs besoins, de maximiser la consommation de l'espace de la parcelle, d'améliorer leur cadre de vie et même leur situation économique. Donc, les transformations et les modifications réalisées ont été de différentes sortes et elles ont changé l'aspect intérieur et extérieur des habitations. Dans l'ensemble des 54 logements qui représentent l'échantillon d'études de notre enquête opératoire, nous avons remarqué ce qui suit. Premièrement, c'est l'extension verticale et ou horizontale sous forme de pièces annexées ou étages.
Réaménagement et modification du plan initial de la maison à travers l'agrandissement de quelques pièces, le changement de l'emplacement de certaines, comme la cuisine, la création d'autres comme la salle de bain, les débarras au grenier, etc. Aussi, élimination de la cour intérieure, dont 29,7% ont la cour éliminée afin d'exploiter sa surface pour ajouter et agrandir des pièces, etc. Et 70,3% gardent une cour couverte ou découverte. Aussi, nous avons la construction d'une buanderie au niveau de la terrasse. 9 maisons, soit 16,2, possèdent une buanderie annexée couverte, dans la majorité des cas par de la tôle ondulée. Modification aussi de la vocation résidentielle du rez-de-chaussée, des habitations qui ont connu une surélévation de 2 étages ou plus, par sa transformation totale ou partielle en locaux de commerce. La réalisation d'une terrasse, dans 63% des maisons, les propriétaires ont réalisé une terrasse. L'ajout aussi des escaliers pour accéder à la terrasse ou au niveau réalisé. Et la réalisation de grandes ouvertures et même des balcons saillants qui donnent à l'extérieur. 11,1% des maisons ont des balcons réalisés après coup pour bien sûr permettre à plus de lumière d'atteindre les pièces et aussi comme un symbole de modernité. Cependant, certains habitants fortunés ont démoli totalement les anciennes constructions pour reconstruire d'autres nouveaux selon un nouveau plan et un style plus moderne. Pour le degré d'habitabilité des logements, au niveau d'équipement et de confort, donc, dès le jour de sa réalisation, la cité est pourvue de l'ensemble des réseaux. De ce fait, toutes les maisons équipées, ou plutôt toutes les maisons de cette marge urbaine, ont une couverture totale en électricité, en gaz, en eau potable et évacuation des réseaux d'évacuation des eaux usées. Donc, néanmoins, ces habitations étaient indécentes et ne répondaient pas aux normes minimales d'habitabilité. En plus de l'étroitesse de leur surface habitable par personne et celle de la cuisine, elles sont toutes dépourvues de salle de bain. Ainsi, ce sous-équipement représente un autre indice qui confirme la marginalisation de cette cité. Donc, à l'état actuel, à partir des résultats de notre enquête de terrain, nous avons remarqué un certain développement au niveau des conditions d'habitabilité. Toutes les maisons enquêtées sont équipées d'une petite cuisine ou un coin cuisine. 30 maisons, soit 55,5% seulement, ont créé une salle de bain et 25 maisons, soit 46,3%, une salle de séjour, tandis que les 29 maisons restantes n'en ont pas. Aussi, cependant, la majorité des maisons souffrent d'un manque d'aération et d'ensoleillement, particulièrement les maisons de type F2 dont la cour a été éliminée ou couverte parce qu'elle ne possède pas de façade initiale pour la réalisation des ouvertures. Et malgré que certains exploitent le petit espace disponible pour réaliser une dans chaque niveau, ceci reste insuffisant pour assurer une bonne ventilation de l'ensemble de l'habitation. Ainsi, la densification des tissus de la cité et la surélévation des habitations d'un niveau ou plus a réduit la luminosité et l'ensoleillement des maisons mitoyennes ou en face d'elles, possédant moins de niveaux. L'état des logements. Conformément aux résultats de notre enquête, presque 52% des logements enquêtés sont en bon état, 20% en état moyen et 28% en mauvais état. Donc les habitations en bon état sont dans leur majorité des habitations qui ont connu une forme d'évolution spatiale ou de travaux d'aménagement, anciens ou récents. Par contre, les habitations de ceux qui ne possèdent pas les ressources nécessaires pour améliorer les conditions de leur logement ou faire des travaux d'entretien pour lutter contre l'usure du temps se trouvent dans un état moyen et en mauvais état. Amélioration urbaine de la cité des Mûriers. Dans l'optique d'assurer un développement local à Constantine à travers sa mise à niveau urbain, l'amélioration des conditions de vie de ses habitations et la réduction des inégalités socio-spatiales qui existent, un montant très important a été accordé dans le cadre du programme sectoriel décentralisé de 2014. Donc, à l'instar de même quartier de Constantine, le quartier des Mûriers a subi des travaux d'amélioration urbaine en 2014. Le programme envisagé a consisté à refaire le revêtement des routes, l'aménagement des espaces verts, la mise en place du mobilier urbain, la dotation du terrain Matico localisé dans la cité de l'éclairage pour les jeux nocturnes, le placement des projecteurs sous le pont de l'échangeur qui mène vers les quartiers de Sidemblock et d'Axé pour lutter contre les agressions commises souvent dans cet endroit obscur. Cependant, malgré tout le programme prévu pour être réalisé, la cité n'a bénéficié que de l'éclairage public et d'un nouveau goudronnage des voiries. Pour conclure, alors la majorité des habitations de la cité des Mûriers
souffrent d'une suroccupation de la réduction de la surface habitable, l'inexistence des installations sanitaires et d'envahissement qui touchent surtout les maisons des familles dont la situation est défavorable. Aussi, tout le quartier des Mûriers a une carence en matière d'équipement, de culture, de loisirs, des aires de jeu pour enfants et de crèches. Donc, en effet, les améliorations connues en matière d'accès aux services depuis la période post-indépendance et d'aménagement du réseau viaire, de transformations réalisées aussi dans la majorité des logements et même le renouvellement radical, sont considérées comme insuffisantes pour assurer un développement durable local dans cette marge urbaine. Je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir respecté le temps. Je vous laisse 2 minutes. Très bien, vous avez terminé, c'est bien. Donc, j'appelle Secret Bessa, c'est un enseignant à l'université de Bessa, c'est un docteur en urbanisme qui va nous présenter une communication intitulée. Alors, c'est une communication en langue arabe, Tsir العقاري بالجزائر بهذه التنمية المحلية. Donc, j'essaie de traduire gestion du foncier en Algérie, enjeu pour le développement local. Fazal Secret, vous avez 10 minutes. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا استاذ رئيس الجلسه. اذا عنوان المداخله هو تسيير العقاري الحضري رهان التنميه المحليه. طبعا ياتي هذا البحث هو في اطار مكمل لهذه البحوث السابقه، وعلى اعتبار ان العقار هو حاضن المدينه وهو حاضن كل عمليه للترقيه او للتنميه. اذا يتطرق البحث لموضوع التسيير العقاري الحضري بالجزائر من منطلق ارتباطه بمختلف قطاعات التنميه كالسكن والمرافق العموميه، وايضا من منطلق علاقته بالتنميه المستدامه وذلك باستقراء اهم المراحل التاريخيه التي مر بها، ويهدف الى اولا الاجابه على التساؤلات المتعلقه بالمنظومه العقاريه لا سيما في جوانبها المرتبطه بتحقيق التنميه الحضريه والمستدامه. ثانيا مدى اسهام الفاعلين المعنيين في توفير العقار الموجه للاستثمار. في البدايه هناك تعريف يعني لاتطرق له بشكل سريع. تعريف العقار طبعا عرف المشرع الجزائري العقار في القانون المدني صدر سنه 75 على انه كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون ذلك فهو عقار، ومع ذلك فهو منقول او العقارات المنقوله. انواع العقار طبعا يختلف تصنيفها حسب المفهوم الذي خصص من اجله. في البدايه هناك العقارات حسب طبيعتها، وهي كل الاشياء الماديه التي يكون لها موقع ثابت غير متنقل، وبذلك تشمل الارض وما يتعلق بها من مباني واشجار وبنايات ما دام عنصر الاستقرار والثبات متوفر. العقارات حسب موضوعها وهي الاموال العقاريه والحقوق العينيه، بما في ذلك الملكيه العقاريه التي ترتبط ارتباطا موضوعيا بالعقار كحق الانتفاع والاستعمال وحق السكن. العقارات بالتخصيص هي المنقولات التي يضعها مالكها في خدمه او استغلال العقار الاصلي، يعني حسب طبيعته. بالنسبه للاملاك العقاريه هناك 3 انواع: الاملاك الوطنيه والاملاك الخواص او الاملاك الخاصه والاملاك الوقفيه. اذا كما صنف ايضا قانون التوجيه العقاري الاملاك حسب قوامها التقني الى عده انواع، بالضبط 7 يعني انواع، منها الاراضي الفلاحيه والاراضي ذات الوجهه الفلاحيه، الاراضي الرعويه والاراضي ذات الوجهه الرعويه، الاراضي الغابيه والاراضي ذات الوجهه الغابيه، الاراضي الحلفاتيه، الاراضي الصحراويه، والاراضي العامره او القابله للتعمير، طبعا اللي تشملها خاصه ادوات التعمير العمليه مثل الفوس، وايضا المساحات والمواقع المحميه. كل هذه التصنيفات هي
هي تصنيفات تقنيه فقط. صنفها قانون التوجيه العقاري ابتداء من سنه 1990. اذا مراحل التسيير العقاري، مر التسيير العقاري بالجزائر بثلاث مراحل اساسيه، منها مرحله الخلافه العثمانيه ما قبل 1830 تميزت هذه المرحله بالاستقرار، وتليها مرحله الاحتلال الفرنسي بين 1830 الى 1962 تميزت بتشتيت الملكيه العقاريه وتقسيمها. المرحله الثالثه وهي مرحله ما بعد الاستقلال بعد سنه 1962 تميزت بوضع اليد على الاملاك العقاريه، ويعني هناك فترتين بارزتين اللي هي فتره الاحتياطات العقاريه استمر بها العمل حتى سنه 1990، خصت يعني تشبه الى حد كبير مرحله الخلافه العثمانيه وهي تجميع الملكيه العقاريه. مرحله التوجيه العقاري من 1990 الى اليوم تشبه الى حد كبير مرحله يعني الاحتلال الفرنسي. نوعا ما هناك عده متدخلين ويعني تهدف الى تعزيز الملكيه الخاصه. اذا مرحله الاحتلال الفرنسي يعني اهم قانون صادر في هذه المرحله هو قانون معروف بقانون ليسوناتيس كونسيلت. طبعا هذه المرحله كرست تقسيم الاراضي على الافراد وبالتالي القضاء على الملكيه الجماعيه وملكيه الدوله دون الخوض يعني في قراءه وسرد اهم القوانين. بالنسبه لمرحله او فتره الاحتياطات العقاريه التي تندرج في المرحله الثانيه، اهم القوانين الصادره في هذه الفتره هو قانون الاحتياطات العقاريه المعروف يعني الرصيد العقاري كذلك البلديات، وايضا قانون التغطيه العقاريه الصادر سنه 86. طبعا في نهايه هذه المرحله كانت بمثابه فتره تمهيديه لاستقبال مرحله جديده ربما خاليه من الاخطاء السابقه، لانه يعني في نهايتها تم يعني خلق بعض الفاعلين الجدد من الوكالات العقاريه ما بين البلديات اللي بعد سنه 1990 حولت الى وكالات عقاريه مستقله بذاتها. طبعا هيمنه الدوله كفاعل وحيد ورئيسي على التسيير العقاري والعمراني، واعطيت البلديات صلاحيات ومهام واسعه ساعدتها على حياز كافه العقارات الواقعه في مجالاتها العمرانيه، الشيء الذي منح بهذه البلديات وفره عقاريه غير مسبوقه انعكست سلبا على سياسه التسيير العقاري الحضري وعلى عمليات البناء والحصول على العقار، وفي نفس السياق كانت لها ايجابياتها خاصه في مجال توفير السكن. يعني هذه المرحله ما كانش اشكال في توفير العقارات، انما كان اشكال في كيفيه تسيير المرحله، وبالتالي تحضير لاستقبال مرحله جديده اللي هي مرحله التوجيه العقاري بعد 1990. طبعا هذه المرحله كل القوانين الصادره بعد سنه 90 كانت منسجمه تماما مع التعديل الدستوري اللي عرفه الجزائر في شهر فبراير 89. هناك يعني ترسانه من القوانين اهمها قانون التوجيه العقاري 90/25، وايضا قانون تهيئه الاقليم في اطار التنميه المستدامه الصادر سنه 2001. طبعا كخلاصه لهذه المرحله هناك تحرير المعاملات العقاريه وابعاد البلديات عن الدور التقليدي في تسيير العقار الحضري بإلغاء الامر المتعلق بالاحتياطات العقاريه، كما تميزت باستحداث وادخال فاعلين جدد في المدينه، استحداث الجيل الثاني لادوات التعمير على غرار المخططات التوجيهيه للتهيئه والتعمير للبدو ومخططات شغل الاراضي للبوست. طبعا عقود التعمير في بعد سنه 1990 تخص كل البنايات مهما كان نوعها، على عكس عقود التعمير اللي كانت معمول بها في وقت الجيل الاول اللي هو البي دي. اذا الرجوع مره اخرى لتسويه مخالفات التعمير وتسويه اخطاء هذه الفتره سنه 2008 اللي هو يعني شبه كثير القانون 85/01 في قضيه تسويه الحيازات اللا شرعيه. ولو كان يعني اسمه هو قانون مطابقه البنايات وفي الاصل هو قانون لتسويه العقارات اللا شرعيه. اذا بالرجوع مره اخرى الى التنميه والتنميه المستدامه، طبعا هي كل تنميه يتم من خلالها تحقيق البعد الاقتصادي والبعد البيئي والبعد الاجتماعي. هناك ايضا بعض الدراسات تشير الى ادراج بعد رابع اللي هو حكم الراشد، لا غوفرنانس ولا لا بون غوفرنانس، اللي هي تقدر تضمن لنا تحقيق الاهداف الثلاثه المتبقيه، لانه من غير حاكم رشيد ما نقدروش نسيروا يعني تنميه ببعدها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. اذا على غرار هذه الاهداف وهذه المبادئ الاساسيه يعني ارتأينا ان نشير الى ما يلي. اذا بالنسبه للتسيير العقاري يعني نستطيع ان نقول انه يعتمد على
أريحية، أو يجب أن تكون هناك أريحية في توفير العقارات الضرورية خاصة لتلبية حاجية السكان في مجال التغطية العقارية مثلا. تبني مقاربة المشاركة السكانية في التنمية والتخطيط كبعد اجتماعي. منح العقارات اللازمة للمشاريع التنموية، الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص لبلوغ اقتصاد منتج، وهذه تندرج في البعد الاقتصادي. طبعا إذا خدينا بالاعتبار أن التنمية في تعريفها الاقتصادي هي خلق الثروة، في تعريفها التقني ربما هي كل الإنجازات والمشاريع والدراسات، يعني الورشات المفتوحة والاستلام إلى آخره. نقطة أخرى، حماية تيموم الثروات الطبيعية باعتبارها تنبثق عن العقار، حماية البيئة بإشراك العقار كعامل في ذلك كبعد بيئي، وضع الإجراءات المتعلقة بأدوات وعقود التعمير مع هذا المستوى، يعني مع مستوى التنمية المستدامة. كخلاصة، إذا التسيير العقاري بالجزائر تميز بعدم التواصل مع المراحل الزمنية المختلفة ومع ما يرافقها من تباين في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد. كما تميز التسيير العقاري الحضري بكثرة النصوص التشريعية التي ساهمت إلى حد كبير في عدم تطبيق أغلبها والبقاء بالعمل بما هو عام فقط. وباعتبار أن المدن نتاج لتفاعلات اجتماعية واقتصادية على المجال، فإن المدن الجزائرية تأثرت جراء تعاقب السياسات المختلفة على العقار الحضري باعتباره مجالا لهذه المدن، كما لا تزال تعاني من عدم التناسق ومن العشوائية في التعمير، مما أثر سلبا على التنمية وعلى الاستثمار الوطني. كل هذه النقائص وقفت عائقا أمام تبني وتطبيق بعض المفاهيم الجديدة خاصة المتعلقة بالتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة والحكم الراشد. فرغم البناء التشريعي والمؤسساتي، إلا أن المتتبع لوضعية التنمية بشكل عام يسجل مكامن النقص لدى الفاعلين، وعليه فالوضعية الحالية للمسار التنموي بالجزائر يجب أن تتوافق إلى حد كبير مع التحولات العالمية، ويجب على كل المعنيين البحث عن بدائل منهجية لتسيير العقار وفق القرارات التشاركية وبعيدة عن مركزية القرار، تكون قادرة على تبني مقتضيات التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وشكرا على المتابعة. شكرا على احترام الوقت. بارك الله فيك أستاذ. J'appelle Ustad Azizi. Donc il va nous présenter une communication en langue arabe intitulée التنمية المحلية بين رهانات الحوكمة الرشيدة وتحديات التنمية المحلي في الجزائر. Vous avez 10 minutes, 10 دقائق أستاذ. Si je peux traduire un petit peu l'intitulé, التنمية المحلية, donc le développement local entre les enjeux de la bonne gouvernance et les défis dans le cadre de financement local en Algérie. هذه محاولة على كل حال. بسم الله الرحمن الرحيم. راه اسمه لاباس ولا ما كنتش مركز؟ لا مركز معك، انا ما عنديش حق معك في الوقت. اي معليش، تفضل استاذ، تفضل. استاذ عزيزي هو استاذ في l'enseignant dans le département d'urbanisme au GTU. Non, faculté d'architecture. faculté d'architecture, donc Constantin Tarot. تفضل. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا سيادة الرئيس. في البداية نرحب بالحضور الكرام، وكما قلت أنا طبيعتي ما عنديش حظ في الوقت مع الأستاذ رئيس الجلسة بيحلو. اليوم أردت أن ألقي مداخلة فيما يخص التنمية المحلية بين رهانات الحوكمة الرشيدة وتحديات التمويل المحلي. كما هو معروف أنه الدولة الجزائرية أصبحت تسعى إلى خلق ثروة على المستوى المحلي بآليات إذن تتوقف التنمية كما هو معروف التنمية المحلية على مدى توفر الإمكانيات البشرية والمالية ومستوى حوكمتها والأطر القانونية
التي تسير بها على المستوى المركزي والمحلي. ونظرا لما تعانيه مجالاتنا العمرانيه والريفيه من ضعف في مستوى التنميه، يجدر بنا كباحثين ان نتحرى الاسباب الحقيقيه التي ادت الى الاخفاق في الحوكمه المحليه الرشيده لاستحداث تنميه محليه ترقى الى طموحات المجتمعات المحليه. وذلك بطرح الاشكاليه بما ان الثروه الماليه والبشريه هي عصب اي تنميه، نرى من الاجدر من طرح التساؤل الاتيه: هل يرجع ضعف مستوى التنميه المحليه الى قله الموارد الماليه او الى مستوى الموارد البشريه والاداريه والهيئات المنتخبه المكلفه بتسيير الشان محليا، الشان العام محليا؟ السؤال الثاني: هل ان الخلل يكمن في الاطار القانوني الذي يحدد صلاحيات الجماعات المحليه ويحد من تمكينها في خلق الثروه المحليه؟ نهدف من هذه الدراسه الى معرفه العوامل الحقيقيه المتسببه في ضعف مستوى التنميه، تحديد الاطار القانوني لاثبات الحوكمه المحليه ومساحه الحريه القانونيه المملوكه للجماعات المحليه، معرفه مكامن الخلل في اساليب التمويل المحلي من خلال سن القوانين والنسب المخصصه لتمويل الجماعات المحليه، التعرف على الدور الفعلي للهيئات المكلفه بتسيير الشان العام المحلي من خلال تحديد الموارد الماليه واليه التصرف فيها، اقتراح توصيات تؤهل الجماعات المحليه من خلق الثروه واستحداث تنميه محليه ترقى الى طموحات المجتمعات المحليه. تمت معالجه هذه الورقه البحثيه وفق ما يلي. في العنصر الاول هي اليات التمويل المحلي في الجزائر، ثانيا ميزانيه الجماعات المحليه، العنصر الثالث هو اليات تسيير ميزانيه الجماعات المحليه، والعنصر الرابع هو اليات مراقبه ميزانيه الجماعات المحليه، وخلصنا الى نتائج البحث ثم الى توصيات وخلاصه. فيما يخص اليه التمويل المحلي بالجزائر تقتصر على موارد جبائيه، الموارد الجبائيه المباشره والموارد غير الجبائيه. الموارد الجبائيه هي فيها ما هو مخصص كليا للجماعات المحليه وفيها ما هو مخصص جزئيا للجماعات المحليه. فيما يخص الموارد الماليه الجبائيه تستمر في موارد استغلال الممتلكات والمشاريع المشتركه للجماعات المحليه. اقصد هنا المشاريع المشتركه للجماعات المحليه هي ان الماده 56 من قانون البلديه تمنح الصلاحيات للهيئات المنتخبه انها تستحدث مؤسسات اقتصاديه او تجاريه وما طرحه يخدم اقتصادها. الموارد الماليه المخصصه كليا هي تخص الرسم العقاري بنسب معينه حسب المساحه، وفيها رسم على الرخص ورسم على الاقامه والرسم على السكن. اريد ان اشير هنا انه الرسم العقاري فيه تحايل كبير من مختلف المتعاملين، سواء من الخواص او العموميين بما فيهم الموثقين او مديريات الضرائب. اذا هذا الرسم يفقد مبالغ كبيره للجماعات المحليه. كذلك الرسم على الرخص للاسف الشديد هو كما هو معروف في الجزائر، الشعب الجزائري يبني دون رخصه وفي يد الغياب الرقابه. الرسم على الاقامه للاسف القوانين او قانون 2018 يحث على ان الرسم الاقامه يعني اي واحد مقيم في فندق او في نزل او كذا يسدد بين 10 دنانير و20 دينار جزائري الشخص، الا انه في الواقع يسددهم 200 دينار جزائري. كاين تحايل في كل المستويات. الرسم على السكن للاسف احنا نعرفوا باللي السكن في الجزائر مازال لي با كادستري اونكور كامل، يعني هنا تفقد البلديه ولا تفقد خزينه الدوله لانه فيها نسبه ثاني تروح لخزينه الدوله. هنا تنمو يعني با كادستري دونك ما يسلكوش الناس كامل هذا الضريبه. هذا فيه موارد ماليه ايضا مخصصه كليا هي رسم التطهير وهذا متحكم فيه خاصه على مستوى السكن، الا انه في على مستوى المحلات لانه القيمه تاعو تحدد في فاتوره الماء. اما بالنسبه للمحلات فيه تحايل كبير انه ما يديروش لو راكوردمون، ما يوصلوش الماء بالنسبه للمحلات. بالنسبه للرسم على الحفلات هنا المجلس البلدي هو اللي يحدد القيمه وتختلف من بلديه الى بلديه. عاد اصبحت تشترط في اثناء عقد الزواج يشترط هذا الرسم. بالنسبه لرسم الاعلانات الضوئيه وهناك خلل كبير، واجرينا دراسه على مستوى بلديه الخروج. تخيلوا ان بلديه الخروج تفقد 5 ملايين سنويا فيما يخص الاعلانات الضوئيه والرسم على الاشارات والصفائح المهنيه. يعني سي با كونترولي، ما راهيش مراقب. هل جات لجنه وزاريه وهي اللي دارت هذه الدراسه هذه وبداوا يحبوا يعالجوا هذا الامر هذا. والرسم على كل حال يختلف بالنسبه للمتر المربع فيما يخص اللوحات الضوئيه 2000 دينار جزائري، وفيما يخص اللوحات والصفائح المهنيه حسب المساحه تتغير قيمه الرسم.
بالنسبه للموارد الماليه المخصصه جزئيا للجماعات المحليه وهنا يكمن الخلل ايضا. نلاحظ ان هذه الرسوم هذه اغلبيه النسبه والنسبه الكبيره تعود سواء الى خزينه الدوله او خزينه الولايه، بما فيها الرسم على الذبح، الرسم على النشاط المهني. وأنا أشير إلى الرسم المهني على أساس بدي كل عام على مستوى مجال البلدية فيه نسبة معينة تحدد ب 2% أنها تقتص من الأجرة نتاع العام هذاك وتسدد فيها منها 60% إلى خزينة البلدية و29% إلى خزينة الدولة و5% إلى صندوق الضمان والتضامن. للأسف هنا كاين خلل وربما تطرح على مستوى البرلمان فيما يخص أنه هذه الضريبة تسدد على مستوى مقرات أين تقع مقرات المؤسسات هذه الاقتصادية. مثلا سوق الدرك ما تسددش في حسن سعيد وفي حسن رمل، تتسدد في حضرة. إذا هناك خلل في هذا. فيه ايضا قسيمه السيارات، النسبه تختلف تقسم بين خزينه البلديه وصندوق الضمان والتضامن وصندوق الطرق الوطنيه، الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعه. فيه ثاني ضريبه اللي فيها تحايل كبير والمتحكم فيها هي ضريبه على الاطر المطاطيه، وذلك فيما يخص التحايل فيما يخص استيراد الاطر المطاطيه. فيه ضريبه اخرى ضريبه جزافيه على رقم اعمال اللي تتعدى 33 مليون دينار جزائري. وهنا يكون الخلل. علاش بالضبط ما نديروش كما ما نشتغلوش بالنظام الضريبي الحقيقي؟ علاه نروحوا للنظام الضريبي الجزافي؟ يعني لازم نربح 30 مليون، يعني لازم نربح 3 مليار سنتيم باش نقدر نسلك هذه الضريبه هذه. وبالتالي تلقى كل المتعاملين يتحايلوا في هذا المجال ما يديكلاريوش، ما يصرفوش المبالغ الحقيقيه. فيها موارد ماليه غير جدائيه من موارد استغلال الممتلكات، قد تكون هذه الموارد حقوق تسليم العقود الاداريه، كراء مختلف الالات، كراء المحلات وغيرها. اما المشاريع المشتركه للجماعات المحليه، وهنا ذكرت قبل هذا انه الماده الوحيده اللي هي الماده 56 اللي تسمح للبلديات انها تخلق مؤسسات اقتصاديه، لكن للاسف انها ما تقدرش تخلق مؤسسات الا بموافقه ولي الولايه اللي هو الوصايه. وعندهم تعليمات، كانت تعليمات من رئيس الحكومه السابق انه يمنع خلق هذه المؤسسات. ندرك نروحوا نشوفوا كيف تسير هذه الميزانيه واش هي المكونات نتاعها. نعرفوا ان الميزانيه يجب تقدير الايرادات في مداخيل البلديه ونفقتها. هذه الميزانيه عندها خصائص، هي عمل تقريري، عمل ترخيصي، عمل دوري، عمل طابع اداري. عندها اقسام: قسم التسيير وقسم التجهيز. للاسف الشديد انه قسم التجهيز لا يحظى باهميه كبيره، لانه معظم البلديات انها عاجزه عن توفير التسديد او تسيير القسم التسييري. فيه عندها مبدا السنويه، يعني كل ميزانيه لازمها تكون خاضعه لسنه. عندها مبدا الوحده لازم تكون واحده، ما تكونش على سيتون دو طرونش، لازم تكون اكليبري متوازنه. وفي عندها مبدا اخر هو مبدا الفصل بين الامر بالصرف والمحاسب العمومي. المحاسب العمومي هو امين خزينه البلديه او امين خزينه الولايه بالنسبه للولايه. في الوثائق نتاعها هي الميزانيه الاوليه، الحساب الاداري. شنو قصد الميزانيه الاوليه؟ الاوليه هي التقديرات الاوليه للميزانيه، يعني تقدير الايرادات وتقدير النفقات، يعني قبل ما نحسبوها نقدروها. وفيه بعد الحساب الاداري هو انه نحسب ما هي الايرادات وما هو نفقات، وفيه ميزانيه اضافيه في حيث ما اذا يكون عندنا اموال اضافيه دخلت الى ميزانيه البلديه او الولايه. ثالثا اليات تسيير ميزانيه الجماعات المحليه. جو بس تفضل. انا كنت ما عنديش بالضبط. هنا اريد ان اشير انه فيه رقابه مشدده جدا على ماليه الجماعات المحليه فيما يخص الرقابه الداخليه والرقابه الخارجيه. فيه مراقب المالي، فيه محاسب عمومي، فيه رقابه مفتشي الاعمال الماليه، وفيه رقابه مجلس المحاسبه. كل هذا الامر هذا ادى الى خنق الاراده كنتائج البحث. ان الاسباب الاساسيه في تدني مستويات التنميه المحليه يرجع الى ضعف مستوى الحوكمه المحليه بسبب عدم كفاءه الموارد البشريه المنتخبه والاداريه وقله الامكانيات الماديه، اضافه الى المنظومه القانونيه التي تنظم سير الجماعات المحليه، وذلك من خلال ما يلي:
اولا الصلاحيات جد محدوده للمجالس الشعبيه المنتخبه التي لا تسمح لها بخلق ثروه محليه باستغلال القدرات المجاليه والبشريه مع تدخل الوصايه الاداريه في قرارات المجالس المنتخبه، عدم توفر اطار قانوني يضمن ترشح كفاءه ذات القدره على ضمان الحكام المحليه، تكفل الاداره المركزيه بتحديد قيمه الضرائب ونسبه استفاده الجماعات المحليه منها دون مراعاه الخصوصيه المحليه لكل مجال، ضعف نسبه الضرائب المحدده للجماعات المحليه من الاداره المركزيه، عدم قدره الجماعات المحليه من تحصيل الجبايه المحليه بسبب عدم تكليفها المباشر لانه فيه عموميين هم اللي مكلفين بهذا، عدم تثمين الموارد الماليه لاملاك الجماعات المحليه ومراجعه قيمه كرائها واستغلالها، الانعكاسات الماليه للرقابه الشديده على الجماعات المحليه من معرقل روح المبادره المحليه. كالتوصيات نوصي بتعديل المنظومه القانونيه الخاصه بسير الجماعات المحليه ما اخذ بعين الاعتبار ما يلي: اولا توفير اطار قانوني لاشتراط معيار الكفاءه للترشح للمجالس الشعبيه المحليه او استحداث مجالس استشاريه متخصصه ترافق المنتخبين المحليين كما هو جاري في الدول الغربيه. لابد من اعطاء مساحه قانونيه اكبر لهيئه المنتخبين الجماعات المحليه في اتخاذ قرارات ثروه محليا باستقلاليه عن الوسائل الاداريه. رقمنه الاداره وتسخير وسائل الرقابه البصريه لمراقبه اداء الموارد البشريه على مستوى الجماعات المحليه، اشتراط تقدير برامج تنمويه لترشيح الجماعات المحليه واستحداث اليات المساعده الدوريه من طرف المجتمعات المحليه، تصدير قوانين تحمل المسؤوليه لكل فاعل محلي من الاداره ومختلف المنظمات المهنيه والحرفيه والجمعيات المدنيه ومختلف مركبات المجتمع المحليه، التخفيف من الاجراءات الرقابيه المشدده على الجماعات المحليه من طرف الوسائل الاداريه، فتح دورات تكوينيه دوريه للموارد البشريه للجماعات المحليه سواء الاداريه منها او المنتخبه، تكليف الجماعات المحليه بتحديد قيمه الضرائب المحليه وفق الخصوصيه المحليه لكل مجال لاستعمالها كوسيله للتنميه وتنظيم المجال، دعم الجماعات المحليه باطارات الكفؤ في مجال التسيير الاداري والتقنين والاقتصادي الاجتماعي، واستحداث اطار قانوني يضمن المشاركه الفعليه مع تحمل المسؤوليه لكل فاعلين محليين في صناعه القرار في تسيير الشأن المحلي. كخلاصه معذره سيد الرئيس، ان عمليه التنميه تتطلب استراتيجيه محكمه تتحدد فيها ادوار كل فاعل محليين في اطار خطه محكمه تتحمل فيها جميع الاطراف مسؤوليتها، ولتحقيق ذلك لابد من تعزيز روح الانتماء عند كل المتدخلين لاشراكهم في القرارات التنمويه وتسيير الشأن العام المحلي، الا ان واقع حال التنميه في الجزائر يوحي بغير ذلك، إذ تبقى الاجراءات القانونيه الحاليه قاصره على توفير مناخ يساعد على خلق الثروه المحليه واستحداث تنميه محليه فعليه، وذلك من خلال التضييق القانوني الممارس من طرف الوصايه الاداريه على الهيئات المنتخبه المكلفه بتسيير الجماعات المحليه، وذلك من خلال التدخل في تحديد قيمه الضرائب المختلفه والنسب الضعيفه المخصصه للجماعات المحليه مما تسبب في ضعف الموارد الماليه المحليه، كما ان الرقابه الاداريه المشدده للوصايه سواء المركزيه او المحليه منها ادت الى كبح روح المبادره لدى الهيئات المنتخبه المحليه. هنا هذا بالإضافة إلى السلوكات الممارسة من طرف مختلف الفاعلين سواء في التصريح الحقيقي بالممتلكات ونسب الفوائد من مختلف التعاملات، ناهيك عن مساهمة المتدخلين العموميين في التستر على هذه التجاوزات الممارسة في الواقع، مما جعل هذه المنظومة تخفق بآليتها في خلق الثروة محليا لاستحداث تنمية حقيقية، وهو الأمر الذي يستلزم الأخذ بالتوصيات السابقة الذكر. شكرا على حسن الاستماع. شكرا أستاذ عزيزي على bien شكرا الأستاذ على هذه المداخلة. إذن j'appelle Néama, enseignant à l'université de Bijaya, département d'architecture. Donc l'intitulé de sa communication, la rénovation de l'ancienne ville de Bouira, un projet sans issue. Vous avez 10 minutes. Donc vous êtes le dernier. Et on va passer aux questions. Merci, Monsieur le Président. Notre communication portera sur la rénovation de l'ancienne ville de Bouira, un projet sans issue. Pourquoi j'ai choisi cette thématique? Parce que j'ai travaillé à la ville de Bouira, pendant 6 ans.
Donc, on a constaté que l'ancienne ville de Buera nécessitait vraiment une opération de rénovation, ce qui a été vraiment proposé par les collectivités locales en 2008. Mais malheureusement, ce projet reste toujours dans les tiroirs pour plusieurs problèmes. La problématique d'aujourd'hui qu'on a posée pour, soi-disant, démontrer pourquoi ce problème est voué à l'échec, c'est le problème le problème de la gouvernance. On a posé la problématique de cette manière. Quelles sont donc les influences directes et indirectes des acteurs porteurs du projet et quelles sont les divergences et les convergences qui ont marqué les relations entre ces acteurs. Bien sûr, ces acteurs ont des relations conflictuelles des fois, et des fois ont des relations consensuelles par rapport à certains objectifs. Pour établir ce travail, nous avons suivi une méthodologie. La première étape, c'était le recueil des données à travers un questionnaire qui va porter sur la nature d'intervention des différents acteurs, les moyens d'intervention et les finalités vis-à-vis du projet, bien sûr. Puis, après la collecte des données, on a soumis ces données-là à l'analyse en utilisant le logiciel Mactor. Le logiciel Mactor, c'est un logiciel créé par Michel Gaudi, c'est un prospectiviste économiste français plutôt. Et puis, une interprétation de ces résultats. La rénovation, j'en passe du cas d'Artillerie, vous connaissez tous c'est quoi la rénovation. Étude de cas de la ville de Buera. La ville de Buera, c'est une ville qui est créée en 1930, entre 1930 et 1950. Je parle du tissu ancien de la ville de Buera. Bien sûr, il y avait un héritage de l'époque ottomane, mais l'ancienne ville a été développée pendant l'époque française. C'est un tissu qui est créé sur deux axes principaux qui sont actuellement de route nationale 33 et numéro 5 qui relie Constantine, Alger, Amsterdam et Tizi Ouzou au niveau de Feza. Voilà, donc c'est le tissu ancien de la ville avec certaines extensions post-coloniales. Identification des acteurs. Donc cette communication porte sur le jeu des acteurs. Donc on est obligé de définir les acteurs qui sont impliqués pour mener ce projet, qui sont en nombre de 15. Ce sont les services techniques de la wilaya, y compris donc la population. Quand on a fait des entretiens avec ces services techniques, nous avons identifié aussi les objectifs de chaque service technique et nous avons sélectionné 8 objectifs seulement, 7 objectifs seulement, qui peuvent nous aider dans cette étude. On a soumis, après avoir collecté toutes les données, on a soumis les données que nous avons collectées, on les a mis dans une matrice, qu'on appelle dans une matrice, puis on les a soumis au logiciel de Mactor. Le premier résultat du logiciel de Mactor, c'est la matrice des influences directes et indirectes entre les acteurs. Cette matrice-là nous définit 4 catégories d'acteurs. La première catégorie, ce sont les acteurs relais. Les acteurs relais, ce sont des acteurs qui ont une influence et une indépendance très forte et qui englobent donc la direction de l'urbanisme, les collectivités locales, les services agricoles, l'agence foncière, les communes, la direction des domaines et la direction des logements. Les collectivités locales, par exemple, ont une influence sur les autres par la programmation, les choix de sites pour l'intervention des différentes actions et ils sont dépendantes aussi par les services de la DSA par rapport à ce projet. Ici, on intervient sur le tissu urbain, mais les collectivités locales ont proposé de reloger les habitants de la ville, de l'ancienne ville, sur des terrains agricoles. Au niveau d'une localité qui s'appelle Arasbuela, ce sont des terrains agricoles de haute potentialité, de classe 1 plutôt, et puis la DSA ici a émis un avis défavorable. Et puis nous avons aussi la commune qui défend l'intérêt de ses habitants, qui est vraiment influencée par la direction de l'urbanisme. Donc tous ces acteurs-là, ils ont une influence sur les autres acteurs, mais aussi ils sont dépendants, leurs décisions sont dépendantes des autres acteurs. La deuxième catégorie des acteurs, ce sont les acteurs dominants. Ce sont les acteurs dominants qui sont représentés par les travaux publics et les services de la Somalgaz.
La troisième catégorie, ce sont les acteurs autonomes qui sont représentés par les services de l'hydraulique, l'Office national d'assainissement et la direction du commerce. Cette catégorie est caractérisée par une influence et une indépendance très faible. Alors, bien sûr, c'est une relation entre les acteurs qui sont très faibles. La dernière catégorie, ce sont les acteurs qui sont dominés, qui sont représentés par 3 acteurs et qui ont une faible influence, mais fortement influencés par les autres acteurs. Par rapport au rapport, à la convergence-divergence des acteurs par rapport à certains objectifs qui ont été fixés pour ce projet, le logiciel Marktor a défini aussi cette convergence et divergence. Nous avons donc constaté qu'il y a 4 objectifs qui sont conflictuels entre les acteurs. Nous avons le premier objectif qui est la densification du tissu urbain, où nous avons constaté qu'il y a 4 acteurs qui sont contre la densification urbaine. Il y a aussi le deuxième qui est la création de la mixité fonctionnelle, où nous avons constaté qu'il y a 3 acteurs qui sont contre cette mixité. Il y a aussi le troisième qui est de reloger les habitants sur les terres agricoles, notamment donc l'avis défavorable de la DSA. Et le dernier, c'est de renforcer la récupération du portefeuille foncier pour la ville. En ce qui concerne, voilà, donc ça c'est la balance des acteurs par rapport à chaque acteur conflictuel. Là, on a choisi de mettre en évidence l'objectif de la densification du tissu urbain. De côté, donc, il y a les acteurs qui sont pour du côté gauche et du côté droit, les acteurs qui sont contre la densification urbaine. Donc nous avons la publicité, l'éducation, la protection civile et les services en habitat. Par rapport à la population, donc, nous avons fait des questionnaires avec 10 personnes de ce quartier, où nous avons constaté certaines informations. Qu'il y a 2 catégories de familles qui habitent le tissu urbain ancien de la ville. Il y a des familles qui sont propriétaires des habitations depuis l'indépendance. Il y a aussi des familles qui sont locataires au niveau de ce tissu. Ils sont locataires à un prix symbolique qui varie entre 500 dinars jusqu'à 200 dinars. Et puis, il y a 50% des familles qui demandent des logements pour eux et pour leurs enfants. Ça veut dire, depuis 60 ans, ces familles-là sont grandies. Donc, ils demandent des logements pour eux et pour leurs enfants. Ça, c'est un problème pour les collectivités locales parce qu'elles ne peuvent pas répondre aux besoins de toute la population qui est. Et 50% de la population donc de la population du quartier, et ça, c'est la population qui est propriétaire des logements, qui sont favorables au projet à condition de construire leur propre maison. Ça veut dire qu'ils leur établissent les permis de construire et qu'ils construisent leur maison de leur façon. Il y a aussi les propriétaires qui sont assez aidés pour locataires, parce que les locataires s'opposent aux collectivités locales. Ils ne veulent pas sortir quitter les lieux si ils n'ont pas de logement pour eux et pour leurs enfants. À ce moment-là, donc les propriétaires, soi-disant, ils ont trouvé une solution en s'engageant de céder un logement. L'État donc délivre un logement pour le propriétaire et les locataires, plus le logement que le propriétaire peut céder à ses locataires. Et puis la dernière remarque, c'est que les collectivités locales refusent d'intervenir sur le site, face aux oppositions des citoyens. Ça, c'est une problématique qu'a connue le lieu. Donc depuis 2008, le projet reste sans issue. Et pour ce, nous avons à ce moment-là, avec la commission de Milaya, nous avons proposé quelques recommandations. Et en guise de cette communication, nous pouvons donner 3 recommandations. De renforcer donc les alliances entre les acteurs ayant des conflits sur certains objectifs. Deuxièmement, de sensibiliser les acteurs sur l'intérêt commun du projet sur les différentes échelles et d'encourager le travail du groupe et l'établissement d'une vision commune. Voilà. Et merci pour votre attention. Merci M. Amir. Donc, j'appelle les communicants, s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît, sur le podium.
Donc, on va passer aux questions. Nous avons donc 10 minutes et on va aussi vous distribuer aussi les attestations. Et puis pause café et on revient pour la deuxième session. Donc, questions, soyez brefs s'il vous plaît. Nous avons une